2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चोक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर्स तक गाड़ियां फंसी रहीं। पेरिस से लेकर लियोन तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राज़ील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक फंसे रहने की खबरें मिली हैं। पर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा वो जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम स्विस कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हज़ारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्विस कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि स्विस कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास स्विस कैनाल का तोहफा नहीं था तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल दी वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। स्विस कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफ़र दिनों में बदल लिया और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई डायरेक्ट रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती हैं। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अमेरिकन पायरेट्स काफ़ी फेमस हैं। ये पायरेट्स शिप को ज़बरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को हॉस्टेजेस बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाया करते थे। स्विस कैनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया था। ये वाक़या है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स स्विस कैनाल की मेडिटेरेनियन साइड से एंटर होती हैं। नॉर्मली शिप्स को ये कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफ़र सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक उनको ज़र्रा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप में देखा जाए तो ये लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से स्विस कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्योंकि वो बॉर्डर से खासा दूर थे, इसी वजह से ना ही इजिप्ट को और ना ही उन 15 शिप्स को इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूँ हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजराइल फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर स्विस कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने ख़राब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने स्विस कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक बहुत सख्त लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन इजराइल फोर्सेस पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो गईं। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और स्विस कैनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से अलग किए हुए था। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी, इसीलिए इजिप्ट ने स्विस कैनाल की दोनों साइडों पे शिप्स खड़ी कर दी, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी की फंसी रह गईं। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मेडिटेरेनियन में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इन शॉर्ट इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पे खड़े रहकर वेट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इनके अलावा कई 100 और शिप्स भी थी जिनको मेडिटेरेनियन और रेड सी में रोक दिया गया था। सब इस उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला हल हो जाए, लेकिन मामला मज़ीद ख़राब होता जा रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते और फिर महीने, लेकिन इजिप्ट और इजराइल के दरमियान दुश्मनी ख़त्म ना हो सकी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट्स डिले हो गई और फ्रेट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए। जो शिप्स पहले स्विस कैनाल को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडल ईस्ट और एशिया जाया करती थी, उनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ रहा था।
اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے تھے، وہیں ٹریفک جیم میں پھنسی 15 شپس اور ان میں موجود کریو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈش، پولش، فرینچ، بلگیرین اور امریکن شپس بھی موجود تھیں۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں، تو شپنگ کمپنیز نے زیادہ تر کریو کو واپس بلوا لیا، جبکہ ایک شپ پہ صرف 10 لوگوں کو مینٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ 10 لوگوں کا کریو بھی چینج کر کے نیا کریو بھیجا جاتا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ اپنی پھنسی ہوئی شپس یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپس کے کریو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپ پہ ایک چھوٹا پریئرز روم کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو تمام کرسچن جمع ہوتے تھے۔ بلگیرین شپ پر ہر روز مووی نائٹ کا انتظام کیا جاتا تھا۔ سویڈش شپ پہ پول پارٹیز اور برٹش شپ پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہیں بیٹر لیک کے بیچوں بیچ اولمپک گیمز بھی کروائی تھی، جس کو بیٹر لیک اولمپکس 1968 کا نام دیا گیا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے، لیکن یہ شپس ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی، کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھیں اور ان کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سائنائی پیننسولا میں گھسا اور اسرائیل فورسز کو کافی اندر دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے، لیکن اس بار ایک اسرائیل راکٹ نہ چاہتے ہوئے بھی پھنسی ہوئی امریکن شپ پہ آ لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں زندگیوں کا سبب بنی۔ آخرکار 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے ٹینکس واپس بلوانا شروع کر دیے۔ 6 سالوں تک چلنے والی جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جام میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئس کینال کے اندر بوٹس، شپس، پلینز اور راکٹس کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھی، اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئس کینال کو اچھی طرح سے صاف کرنے میں ایجپٹ کو اگلے 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئس کینال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سوئس کینال چھوڑنے کا وقت آخرکار آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچیں تو ان کا خوب دھوم دھام سے ویلکم کیا گیا۔ پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئس کینال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ ہی کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور ایجپٹ کے ریلیشنز اچھے ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا سائنائی پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا اور ایجپٹ وہ پہلی عرب کنٹری ہے جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔